अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद केमिकल वाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिकल वाला। दोस्तों, अगर आप अपने डिटर्जेंट पाउडर में एंजाइम मिलाते हैं लेकिन आपको एंजाइम की पूरी दुरुस्त मालूमात नहीं है तो आप अपने फार्मूले में एंजाइम डालना बंद कर दें। जी हाँ, आप अपना पैसा और केमिकल दोनों ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से डाले गए एंजाइम पाउडर के अंदर ही मर जाते हैं और सफाई का कोई काम नहीं करते। तो आइए इसको गहराई से समझते हैं कि मसला क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। शुरू में मैंने आपसे जो बात की वो 100% दुरुस्त है। बहुत से लोग महंगे एंजाइम खरीद कर पाउडर में डालते तो हैं, लेकिन कपड़े धोने के बाद दाग फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एंजाइम कोई आम केमिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आप इन्हें ज़िंदा सिपाही समझ लें। अगर इन्हें सही माहौल नहीं मिलेगा तो ये दाग पर हमला करने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। एंजाइम दरअसल कैटालिस्ट का काम करते हैं। ये दाग के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी कैंचियों की तरह काटते हैं ताकि पानी इन्हें आसानी से बहाकर ले जाए। एक बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर के अंदर 6 इकसाम के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो एंजाइम बहुत से हैं, लेकिन अमूमन 6 एंजाइम यूज़ किए जाते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है। पहले मैं आपको उनके 6 के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोटीज़, और दूसरे नंबर पे आता है अमालेज, और तीसरे नंबर पे आता है लाइपेज, और चौथे नंबर पे है सेलुलेज, पांचवें पे आता है पेक्टिनेस, और छठे पे है मेनानेस। अब हम एक एक करके इनकी तफसील और इनके काम को समझते हैं ताकि आपको मालूम है कि कौन सा एंजाइम किस दाग के खिलाफ काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस की। ये अंडे, गोश्त, खून और घास जैसे प्रोटीन वाले ज़िद्दी दागों को काटता है। ये दाग आम सर्फ से नहीं निकलते। प्रोटीज इनकी जंजीर को तोड़ देता है। दूसरे नंबर पे है अमालेज। ये निशास्तदार यानी कि स्टार्च के दागों पर हमला करता है। सालन और हल्दी का वो पीला दाग जो कपड़े से बुरी तरह चिपक जाता है। अमालेज इस निशास्ते के गोंद को तोड़ देता है, जिससे दाग कपड़े की जान छोड़ देता है। तीसरे नंबर पे बारी आती है लापेस की। इसका काम हर किस्म की चिकनाई को ख़त्म करना है। कुकिंग ऑयल, घी, मक्खन और ख़ास तौर पर कॉलर और कफ पर जमने वाली इंसानी जिस्म की मेल को लापेज ही काट कर पानी में हल कर देता है। चौथे नंबर पे आता है सेलुलेज। ये सफाई के साथ साथ कपड़े की देखभाल करता है। ये कपड़ों के रेशों से रुएं ख़त्म करके इनकी चमक को बरकरार रखता है ताकि कपड़े धुलने के बाद खुराने और खुरदरे ना लगे। पांचवें नंबर पे आता है पेक्टिनेस। इसका ख़ास काम फलों के रस, जैम, जेली, टमाटो केचप, सॉसेस इनके दागों को काटता है जो कपड़े में जज्ब हो जाते हैं। और छठे नंबर पे आता है मेनानेस। ये ख़ास तौर पर आइसक्रीम, चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स के दागों को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि बाहर मुमालिक जैसे कि यूरोप और अमेरिका के डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर बड़े बड़े हुर्फों में नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल लिखा होता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसका सीधा सा ताल्लुक इन्हीं एंजाइम से है जिनका हमने अभी जिक्र किया। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट पाउडर वो होता है जिसमें ये एंजाइम शामिल होते हैं जो ज़िद्दी दागों को बेहतरीन तरीके से काटते हैं, जबकि नॉन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट पाउडर में एंजाइम बिल्कुल नहीं डाले जाते।
اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یا چھوٹے بچوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے اور انزائم کپڑوں میں رہ جانے کی صورت میں انہیں الرجی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چھوٹے بچوں کے کپڑوں کے لیے کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں انزائم مت ڈالیں، وہ آپ کا نان بایولوجیکل ڈٹرجنٹ پاؤڈر کہلائے گا۔ آپ چاہو تو اپنے پیکٹ کے اوپر مینشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان 6 کے 6 انزائم کو ایک ساتھ پاؤڈر میں ڈال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل۔ مارکیٹ میں ان کا مکسچر یعنی کہ بلینڈ دستیاب ہوتا ہے۔ ایک اچھی کوالٹی کے پاؤڈر میں یہ تمام انزائم مل کر ایک بہترین ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈٹرجنٹ پاؤڈر میں انزائم شامل کیے ہیں تو اب ہم TSP اور STPP کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ STPP کا کام پانی کے کھارے پن کو ختم کر کے اسے نرم کرتا ہے، جبکہ انزائم کا کام داغ کاٹنا ہے۔ اگر آپ پانی نرم کرنے والے کیمیکلز کو کم کر دیں گے تو کھارے پانی میں انزائم بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ STPP دراصل پانی کو نرم کرنے کے لیے انزائم کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی غلطی کی طرف جو پاؤڈر بناتے وقت کی جاتی ہے۔ جب آپ سوڈا ایش اور سلفونک ایسڈ یعنی کالے تیل کو ملاتے ہیں تو شدید کیمیکل ری ایکشن سے بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ انزائم گرمی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے گرم پاؤڈر کے اندر انزائم مکس کر دیے تو سمجھ لیں کہ آپ نے انزائم کو جلا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں انزائم کو اپنے فارمولے میں سب سے آخری میں ڈالا جاتا ہے۔ جب آپ کا ڈٹرجنٹ پاؤڈر بالکل بن کے تیار ہو جائے اور مکمل ٹھنڈا ہو جائے تب اس میں انزائم شامل کریں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں۔ آخر میں یہ بھی یاد رکھیں انزائم کی کل مقدار پاؤڈر میں صرف 2% سے 5% تک ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ ڈالنا پیسوں کا ضیاع ہے۔ اور اپنے کسٹمرز کو بھی بتائیں کہ انزائم والے ڈٹرجنٹ کی بہترین کارکردگی ٹھنڈے یا نیم گرم پانی میں ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا اس سے پہلے کیا آپ کو پتا تھا کہ باہر کے ممالک کے اندر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بایولوجیکل اور نان بایولوجیکل کے ہیڈنگ کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اپنے بھائی سعید کیمیکل والا کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کسی نئی فارمولیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔